হাজরা কোনটাকে বলেন? যেমনটা हाथ में जे पायल मान ले 250 টাকা देल एक दिन के हाजरा 7 दिन में कितना हुई हिसाब करके देखबे एक दिन में 30 টাকা कम থাকেবা पीएफ का काट उठा के बोलेन हमनी के पीएफ का काटी उठा একটা पीएफ हेरी में सिस्टम में है तो ওই সিস্টেমটাকে हमनी के बताक जरूरी नहीं के हाजरा मींस हाजरा जनता पे हाथ में पाবে এই বস্তুটা আমি আজি খাতুর খতম নাই হয় তো ওই কারণে রাইজ भी আমি সজাগ হতে শ্রমিক भी সজাগ হতে যে মোকে যদি 250 টাকা হাজরা দেবো বলে আমি সাধারণ কাম করে গেলি কার সঙ্গে बात করি বলে कितना হাজরা দিবি ও বলবে যে না বলে না 300 টাকা দিব তো ও हाथ में 300 টাকা পাতা লাগে না 300 টাকা পাতা লাগে না কিন্তু আইজ তো হিসাব করতে দেখবি ওরা যে 250 টাকা পায় কি না পায় नहीं पाए और 250 টাকা वहाँ पीएफ काटा छाटा कोई के बोल दिए अरे ওটা हमने के बताक जरूरी है नहीं कि मतलब सिस्टम में है भाई आगे तो नहीं बोलते रहे बेटा जॉन्टा भी हजरा आगे नहीं बोलते रहे सिस्टम में आते रहे पीएफ में कटा जाता है बाकी हाथ में आ जाओ पता नहीं है